Go. I'm gonna teach you how to do sit-ups. Ninitaba. Ninitaba ha. Aba ha. Yung katulad kanina. One. Ari. Benamente. One. Side. Wala pobre man. Uy, wag pa ganyan po, sir. May close up, close up. Yung ano lang, yung normal, push up niya kanina yung ginawa mo. Sit-ups. 1, 2, 3, 4, 5. Uy! Stop 5 lang. Wala pobre man le. Stop yan. Bawa na yung bawa. Baw mo lang, baw. Baw. Kabila. Baw. Tapos tayo. Chacha mo po, lipa chacha mo. Tatatatan, tatan, tan, tatan. Tatatatan, tatan, tan, tatan. Tatatatan, tatan, tan, tatan. Tatatatan, tatatatan, Balik kan soalnya malabo yung pobre man. Okay, dormi. Okay, sleeping time. Okay, hulo. Uy, uy, Paul, nahilaw siya, Paul. Ba, hello, pobre man. Sorry. Uy, naman nahilaw. Wala tama ang mata niya, Paul. Oh, parang creepy. Oh. Kaya si Dormi. Trauma ya kita pacha-pacha si mami. Heh. Ganun mo na lang. Pa-sleep mo lang. Imasahe mo na lang yan. Okay, sleeping time. Okay, Karen Jort. Butch. Say hi. Kaway muna, Butch. Smile, Butch smile. Kikoy. Sige na. Smile. Smile. Thank you. Uy, sobra ya, boss. O, Pok, ano sasabi mo, Pok? Ha? Ma, Ha? Uy. Stoy. mas may sigunili mo sahi. Pagod na. Tired? Okay, sige na. Bye-bye.